السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن l'histoire et l'évolution de la langue arabe. Donc, après avoir expliqué au tableau la dernière fois et vous donner aussi un petit séminaire sur l'évolution de la langue arabe عن تطور اللغة العربية. اليوم راح أقرأ لكم dans la page 25 et 26 ce que j'avais déjà expliqué. Donc, on va commencer par le premier paragraphe. La langue arabe est parlée par près de 300 millions de personnes dans le monde et elle est la langue religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire la langue religieuse? Donc, c'est-à-dire c'est la langue qu'on utilise dans le monde musulman. هي اللغة المستخدمة في العالم الإسلامي par plus d'un milliard d'individus. Donc, il y a un milliard d'individus de personnes qui utilisent la langue arabe. تقريبا مليار واحد بيستخدموا اللغة العربية كلغة دينية. Autrefois, la langue de poésie utilisée par les tribus de l'Arabie anti-islamique. Donc حتى هي كانت اللغة مستخدمة أيضا في الشعر، مستخدمة الشعر الجاهلي ما قبل الإسلام. Et c'est imposé par la révélation coranique qui lui est confiée son statut de langue sacrée. Donc elle est devenue la langue sacrée, c'est-à-dire c'est la langue de l'islam. يعني أصبحت هي لغة مقدسة تستخدم من قبل المسلمين. Son caractère unique et sa beauté ont forgé l'admiration des musulmans au-delà des disparités ethniques et géographiques. C'est-à-dire, même dans les différentes ethniques, مع وجود فروقات عرقية جيوغرافيك وأيضا جيوغرافية، إلا أن اللغة العربية هي تستخدم في مناطق شاسعة. Mais son histoire s'est heurtée à divers événements, conquête arabe, essor scientifique, colonisation occidentale, tentative de réforme grammaticale ou adaptation au monde moderne. C'est-à-dire il y avait quelques événements qui ont fait de l'arabe ou qui ont influencé la langue arabe. أدت بعض الأحداث إلى تطور على اللغة العربية، سواء كان التقدم العلمي، الاستعمار الغربي، محاولة تحويل القواعد إلى آخره. Donc أدت إلى وجود ce qu'on appelle aujourd'hui l'arabe standard اللي هو العربية c'est-à-dire l'arabe des médias، لغة الصحافة. L'arabe est l'une des principales langues parlées au monde avec plus de 300 millions de personnes dans divers pays arabes. في أكثر من بلد عربي يعني تقريبا 300 متكلم لهذه اللغة. l'utilise comme langue maternelle. هلا حط هون في عندي langue maternelle نحط تحتيها خطين. نحن شرحنا سابقا إنه l'arabe n'est pas la langue maternelle des arabes. La langue arabe, l'arabe classique, n'est la langue maternelle de personne. هي مش لغة أم لأي شخص على وجه الأرض. Elle est aussi majoritairement utilisée en République centrafricaine de Tchad، تستخدم في تشاد، pays non arabe، هي دول طبعا غير عربية، et de façon minoritaire dans plusieurs autres pays, dont l'Afghanistan، في أفغانستان كلغة دينية، en إسرائيل مقصود فيها فلسطين طبعا كلغة دينية. والعرب et l'hébreu sont conjointement langues officielles. العربية والعبرية في إسرائيل هي لغات رسمية. l'Iran في إيران هي الفارسية اللغة الرسمية، لكن العربية أيضا هي لغة الدين. le Nigeria, etc. En 1974, l'arabe a été adopté comme l'une des 6 langues officielles des Nations Unies. تم اعتمادها أيضا لغة رسمية في الأمم المتحدة. rejoignant le chinois, l'anglais, le français, le russe, l'espagnol. Plus d'un milliard de musulmans dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et la Tanzanie étudient l'arabe comme langue étrangère principale ou secondaire pour l'usage liturgique et savant. Donc dans ces pays, donc c'est une langue de religion. D'accord, c'est une langue religieuse. فهذه الدول المذكورة هذه تعتبر اللغة العربية لغة الدين، وبيتعلموها أيضا كلغة أجنبية comme langue étrangère. langue étrangère أو langue seconde. إذن مفهوم اللغة ماترنال غير موجود بالنسبة للغة العربية ولا في أي مكان.
Aux États-Unis, plusieurs communautés musulmanes et arabes utilisent l'arabe dans leurs échanges quotidiens à des fins religieuses. إذن حتى في الدول الغربية والأمريكية اللغة العربية هي لغة الديان, donc surtout pour faire les prières, etc. Maintenant, histoire et évolution de la langue arabe. L'arabe appartient à la famille des langues africo-asiatiques ou chamito-sémitiques. Donc, on a dit que l'arabe, c'est une langue sémitique, comme vous vous rappelez, وهي لغة سامية تكلم عنها سابقا. حكينا اللغة الفرنسية مثلا هي c'est une langue, le français c'est une langue indo-européenne, alors que l'arabe, c'est une langue sémitique. C'est une langue sémitique, لغة سامية, نسميها أيضا afro-asiatique, constituée de plus de 300 langages, dont certains se sont éteints. كثير من هاي اللغات اندثرت, وحكي زي الأكادية, النبطية, céréaliers se sont éteints et d'autres ont été utilisés de façon secondaire comme langue liturgique. L'arabe et l'hébreu, l'arabiya ou l'hébriyya, sont les deux principaux exemples de langue sémitique. هما يعني أمثلة حقيقية وما زالت موجودة على كمثال sur les langues sémitiques. Vivant tandis que le Hausa et divers dialectes berbères sont des exemples de survivance des langues hamites. مثلا البربرية واللغات الحوسة, لغات الصحراء واللغات الطوارق مثلا, هي عبارة عن لغات هميت. حكينا احنا سيميتيك هي موجودة من سام, النبي سام أبناء نوح. هميت دو هام اللي هو حام, هذا حام اللي هو ذهب إلى Afrique, donc c'est en Afrique. Et ça, c'est dans le Moyen-Orient, في الشرق الأوسط وفي بلاد الشام. Le plus ancien exemple d'arabe consigné est une inscription trouvée dans le désert syrien, datant de 4e siècle avant Jésus-Christ. يعني وجدنا بعض الكتابات العربية القديمة, مش العربية بنعرفها حاليا, في سوريا في القرن الرابع قبل الميلاد. Les tribus arabes pré-islamiques qui ont vécu dans la péninsule arabique, اللي كانوا عايشين في شبه الجزيرة العربية, et dans les régions voisines, ont une florissante tradition orale poétique. إيش يعني tradition orale poétique؟ يعني كانوا كثير يهتموا في التقليد الشعري للغة العربية. فكان العرب كان كثير لهم اهتمامات كثيرة في الشعر. Mais jusqu'au 8e siècle de notre ère, elle ne fut pas systématiquement rassemblée et enregistrée sous forme écrite. يعني المشكلة إنه هذه الوثائق ما تم جمعها, ما تم تدوينها, ما تم تسجيلها, لذلك يعني صعب إنه نعتبرها هي وثائق يعني شاهدة على هذاك العصر. بحاجة إحنا لوثائق حتى نقدر نتأكد من وجود لغة في تلك الفترة. Ce langage poétique sans doute le résultat de la fusion des divers dialectes. فيعني حتى هذه اللغة العربية اللي هي أصلها سامي, donc سام أو حام, لغة بويتيك, هي إجت de plusieurs fusions, يعني عبارة عن دمج لأكثر من ديالكت. فدمج هدول الديالكت مع بعضهم داكور بيؤدي إلى ظهور une seule langue. ومن ثم أيضا تختلف هذه اللهجات عن بعضها. Finit par être considéré comme un style littéraire ou raffiné qui représentait un lien culturel dans les différentes tribus. يعني بمعنى آخر كان في عندي أكثر من الديالكت, هذه اللهجات تأثرت في بعضها, ويمكن تم اعتماد لهجة واحدة اللي هي احنا نحكي انها لهجة أهل قريش, وتم اعتمادها كلغة عربية officielle ou standard. Le prophète Mohammed a reçu les messages de Dieu en arabe par l'intermédiaire de langue Gabriel, qui est une période de 23 ans. نعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الرسائل من الله عز وجل عن طريق النبي
عن طريق جبريل عليه السلام في اللغة العربية. Donc le Saint-Coran, le Coran الكريم, contient des messages fut initialement mémorisé par des récitants professionnels كانت يحفظ عن طريق الحفاظ, نسميهم حفاظ et قراء avec la propagation de l'islam مع انتشار الإسلام. Différents accents de la prononciation du Coran apparus jusqu'à ce qu'une version normalisée avec des notations pour les différents accents soit achevée sous le troisième calife Othman ibn Affan au milieu du 7e siècle de notre ère. يعني حتى القرآن الكريم كان في عندنا عدة قراءات ونعرف عنها قراءات السبع. يعني هذا دليل أنه كان في عندنا عدة لهجات. إذن هي القواعد ثابتة والنظام الكتابي ثابت والنظام النحوي ثابت. هناك كان بعض اختلاف في الألفاظ وهذا له علاقة في اللهجات. ومن ثم في عهد عثمان بن عفان طبعا تم جمع القرآن واعتماد القراءات الصحيحة لهم. Comme de plus en plus de non-arabophones se convertir à l'islam, كان في ناس غير عرب هم أسلموا, le Coran devient le lien le plus important entre les musulmans arabes et non-arabes, vénéré par son contenu et admiré par la beauté de son langage. إذا كان القرآن هو المرجع الرئيس للغة العربية وكمصدر ريفيرنس, مصدر رئيس للعرب وغير العرب للتأكد من سلامة اللغة العربية أو سلامة مستخدمي اللغة العربية. Les Arabes, indépendamment de leur religion, et les musulmans, quelle que soit leur origine ethnique, tiennent en plus haute estime la langue arabe et la considèrent comme le véhicule d'un riche patrimoine culturel. العرب كثير بما فيهم طبعا أكثر شيء المسلمين كثير بتمسكوا باللغة العربية وبيعتبروها هي يعني إرث ثقافي غني جدا. حتى لو ما بنتكلم اللغة العربية كلغة إلا أننا بنتمسك فيها لأن حكينا اللغة هي دليل على وإلى ارتباط كبير في الإيدنتيتي في الهوية. فإحنا نتمسك باللغة العربية لتمسكنا بهويتنا. C'est cette relation intime entre le Coran et l'arabe, يعني في العلاقة الحميمية بين القرآن واللغة العربية qui a donné à la langue son statut spécial et qui a contribué à l'arabisation de populations diverses. Arabisation اللي هو يعني نشر اللغة العربية. تذكر كان في عندنا تعبير اسمه فرانسيزاسيون. فرانسيزاسيون يعني اللي هو نشر اللغة الفرنسية. Donc on a aussi le terme arabisation يعني نشر اللغة العربية. وكان للقرآن وللدين دور كبير في نشر اللغة العربية. لهنا أعزائي تنتهي محاضرتنا اليوم عن الجزء الأول من قراءة النصوص حول l'histoire et l'évolution de la langue arabe. La prochaine fois, Inch'Allah, on va parler de la diffusion de la langue arabe dans la page 6. Merci beaucoup et يعطيكم العافية.